Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So insyaallah hari ni sebelum kita start kelas kita, jom kita baca doa kejap. So untuk hari ni kita akan masuk chapter 1 which is physical units. So untuk chapter 1 ni kita ada 3 subtopik which are measurement, units and standard of measurement and also unit conversion. So insyaAllah kita firstly kita pergi introduction sikit dulu lah. Okay, firstly kita pergi introduction untuk this chapter. So kalau untuk this chapter and also introduction to science. So in the nature of science, there are two things that important, which is observation and also theories. Okay, observation ni is one of the it is the first step towards scientific founding ataupun scientific theory, and then dalam observation we require it requires our imagination to tell what is important in a situation. And then bila kita dah observe satu-satu benda, dia bawa pula kepada teori. It leads to theories. So theories ni, it is created to explain observation dengan cara teori. Sebelum kita buat satu teori yang khusus, satu teori yang diterima di seluruh dunia, kita akan make satu predictions. Dia sama macam hipotesis lah yang macam kita pernah belajar masa kita form 5 dulu. So dalam prediction tu nanti, prediction tu kita akan try, and then daripada prediction tu kita akan observe semula. Bila dalam kita try, kita akan observe semula kita punya trial tu, and based on the observation, it will tell either a prediction is true or not. Is it accurate or not? And then bila dia true, dia akan membawa kepada foundation of a scientific theory. Tapi if the prediction is not true, then it will create another theory, and the cycle goes on and on. Sampailah kepada sains yang kita jumpa sekarang. Okay, so salah satu contoh untuk observation dengan teori ni, contohlah si Abu. Okay, si Abu dia pergi kedai. Okay, awak anggap dulu ni kedai. Okay, dia pergi kedai ni dekat. And then dia observe bila dia pergi kedai ni, contoh dia ambil masa seminit. Okay, and then dia pergi kedai B. Kedai B ni jauh. Okay, so bila dia pergi kedai B, dia observe yang dia perlukan masa 5 minit untuk sampai. So, si Ali ni pun buat teori, dia buat prediction. Dia buat prediction, dia kata, the time taken that he has to take, the time taken for him to reach the kedai A ni, dipengaruhi oleh distance dia. Kalau dia punya distance, if the distance is shorter, then the time taken also is shorter. And if the distance is longer, then the time taken also akan jadi lebih banyaklah masa yang dia ambil untuk sampai. So lepas dia buat satu teori ni, prediction tadi. So prediction tu dia pergi pula kedai C. Okay, contoh kat sini ada kedai C. Di sini ada kedai C. So dia pergi pula kedai C. Okay, jauh sikit. Okay, ujung ni. Okay, dia pergi kedai C. So dekat situ dia observe lagi. Okay, sekarang ni kedai C lagi jauh. So bila dia pergi kedai C, and then dia observe yang masa dia ambil lagi lama daripada kalau dia pergi kedai A dengan kedai B. So that means that prediction is true. So timbullah satu teori yang baru, which is the time taken to reach this place. The time taken to reach a place is depending on the distance yang si Abu ni ambil. Itu salah satu contoh. Alright. Okay. Physics ni dia ada
close relation with the other field. Tak kisahlah bidang tu bidang apa. Okay, antara contohnya, for example, kalau dalam bidang engineering, kalau orang nak buat rumah. Okay, so bila orang nak buat rumah, before dia buat rumah, dia akan pastikan yang rumah yang dia bina tu, salah satunya dia nak rumah tu stabil. Tak adalah rumah tu kena tiup angin sikit, runtuh. Kan? So, the terms stability tu, untuk dia apply dekat rumah dia tu, dia akan menggunakan fizik. Okay, contoh yang lain, for example, kalau macam teleskop. Okay, teleskop ni sebelum dengan penciptaan teleskop ni kita boleh belajar bidang astronomi kan. Okay. So kalau dalam nak belajar astronomi tu kita perlukan salah satunya alat yang kita perlukan adalah teleskop. So dalam teleskop ni ada apa? Teleskop ni dalam dia ada lens untuk kita nampak planet-planet yang jauh. So bila kita nampak planet tu dengan lebih dekat, barulah kita boleh study planet-planet tu sendiri. Sama juga kalau contohnya mikroskop, for example, dalam bidang kaitannya dengan dalam bidang bio. So bio sebelum kita study kita punya sel-sel yang kecil, amoeba. Sebelum kita nak study amoeba tu, kita perlu tengok amoeba ni menggunakan mikroskop. So mikroskop ni pula perlukan apa? Mikroskop ni dia ada lens dekat sini untuk dia tengok spesimen kita. And then dia ada light. Light pun dalam fizik juga belajar. So fizik, dengan adanya fizik, fizik mencipta mikroskop, dan daripada mikroskop tu orang bio pula boleh belajar tentang spesimen yang kecil. Okay, ini pula kalau for example atom dia punya kaitan dengan contohnya chemistry. Okay, sebab dalam kemis pun kita ada belajar juga kan, atom-atom ni ada nukleus, ada elektron dan sebagainya. So, dalam fizik pun benda tu ada juga. Kalau lagi spesifik, kalau belajar atom-atom ni, dia dalam subjek nuklear fizik. So, saya tak kata nak kata fizik tu is very important compared to the other field tak. Tapi, fizik dan field yang lain ni, dia melengkapi satu sama lain. Mencukupkan ilmu Allah yang Allah nak ajar kita tu. Okay? Alright. Okay, kita masuk kepada subtopik pertama which is measurement. So, measurement ni is a process to estimate or determine the magnitude of a quantity. So, estimate ni adalah kita agak untuk determine ni untuk kita tentukan. Magnitude maksud dia value. Value of satu-satu quantity. So, measurement ni adalah bila kita nak kira atau kita nak ukur satu-satu value of satu-satu quantity. Tak kisahlah length ke, berat ke, lebar ke, that is quantity. So, measurement ni it should be accurate and also reproducible. Accurate ni maksudnya dia tepat. And then reproducible tu maksudnya dia berulang. That means, contohlah yang kat sini kan, pembaris ni dia ukur lebar untuk kayu ni. So, contoh dia dapat sini, for example lah, kita ambil roughly contoh 8.8. Okay, dia ambil 8.8. So, kalau si A, ada 3 orang, si A, si B, si C. Contoh si A, dia dapat 8.8. So, that means si B dengan si C pun akan dapat dalam range yang sama. For example, 8.6 ke, 8.9 ke. Dia dalam range yang sama. Dia tak bolehnya tiba-tiba si A 8.8, tiba-tiba si B 10 point something. Ush. Tu kiranya error. Sebab terlalu jauh beza. Okay, so itu maksud dia dengan reproducible. Dia repeating dalam range yang sama. And kita boleh ulang benda tu. Mungkin ada si A, B, C, C, D. Si D nanti dapat value yang sama dengan si A. That is reproducible. Okay, then no measurement is exact. There is always some uncertainty due to limited instrument accuracy and difficulty in reading results. Okay, satu-satu measurement ni, it's not necessarily exact. Dia akan ada some uncertainty yang disebabkan oleh instrumen yang kurang sensitif. Dia tak accurate sangat. Mungkin pembaris ni, okay, dekat hujung pembaris ni dia ada garisan
kosong kan. Okey, contoh pembarisnya tepi ni ada garisan kosong, tapi tiba-tiba dekat hujung pembaris ni rupanya dia ada apa, terpatah sikit. So that means pembaris tu dia dah tak, kita still boleh guna dia punya pembaris tu dengan ambil kira dia punya zero error, yang tu nanti kita belajar insya-Allah. Tapi benda tu yang akan menyebabkan bacaan tu jadi tak tepat. Ah, dan salah satunya, dan lagi satu difficulty in reading result. Contohlah ni kan ada dia punya bacaan ni kan. Tiba-tiba kat ujung ni terpadam pula. Allahu. Mungkin pembaris ni mungkin dah 10 tahun kot. So, bila macam tu dia jadi susahlah orang nak ambil bacaan. Sebab tu si A ni dapat 8.8, si B tiba-tiba dapat 8.6. So, masalah macam tu lah. So, benda tu lah yang akan menyebabkan measurement tu jadi tak tepat. So, dalam satu-satu measurement, we have a term that name precision. Okay. Precision, precise ni adalah the ability of the instrument to give a consistent readings when the same physical quantity is measured more than once. Maksudnya, dia punya reading tu dia consistent dekat dalam range yang sama. So, it is the degree to which several measurement provides answers that is very close to each other. Okay. Contoh macam yang tadilah, CA, CB, CC. Dia satu dapat 8.8, satu 8.6, satu 8.9. So, dekat-dekat lah kan. Very close. So, kalau macam kita lukis benda tu dekat satu benda ni, target untuk, for example lah, target untuk dat kan. So, dat tu semuanya dekat situ je. Dia berkumpul kat situ. Okay. So, precision tu, kita hanya merujuk kepada precision precision tu maksudnya dia close to each other. That is precision. Okay, selain daripada precision, kita ada pula accuracy. Okay, accuracy ni apa? Okay, accuracy ni adalah the degree of how close a measurement is from the actual value. Okay, so if the measured value is close to the actual value, and so then the percentage error is small and the degree of accuracy is high. Okay, kalau contoh tadi, okay, dat kan kita punya target, kita nak target dia dekat tengah kan. So, bila kita punya dat tu semuanya dekat tengah, so that means kita punya bacaan tu dia accurate. So, means kalau contohnya dia contoh tadi kita punya bacaan 8.8. So, contoh CB pun dapat 8.8, CC pun dapat 8.8. So, that means kita punya bacaan tu is very accurate lah. So, kalau degree of accuracy tinggi, so percentage error kita akan jadi rendah and vice versa. Selain tu, kita ada juga sensitivity. Okay, sensitivity ni adalah the ability of an instrument to detect a very small change in its reading. Dia boleh detect perubahan yang sangat kecil. So, the smallest scale division of an instrument determine the measure of its sensitivity. So, semakin kecil reading yang dia boleh baca, that means alat tu semakin sensitif. Okay, contoh kita ada 3 benda kat sini. Kita ada 3 benda dekat sini. Meter rule, vernier calipers and micrometer screw gauge. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, meter rule ni dia boleh baca paling rendah bacaan dia 0.1 cm. Vernier caliper 0.01. Kalau micrometer screw gauge 0.001 cm. So, the most sensitive instrument among these three adalah micrometer screw gauge, and the least sensitive adalah meter rule. So, semakin besar bacaan yang dia boleh baca, dia punya smallest scale yang dia baca tu, semakin besar dia punya minimum scale tu, semakin tak sensitif satu-satu benda tu. Okay, kita masuk pula kepada uncertainty. So, uncertainty ni is the difference between the actual magnitude of a physical quantity to the value obtained in the measurement. Okay, contoh kalau papan tadi dia punya panjang 8.8. Okay, uncertainty ni
dia akan ditulis dengan simbol plus minus with a plus minus sign macam ni. So kalau contohnya macam tadi actual magnitude dia 8.8, okay, and then CB CC tadi dapat 8.9 kan. So 8.9 tolak 8.8 equal to 0.1 cm. So cara kita nak tulis kuantiti tu, dia punya bacaan kita tulis macam ni lah. 8.8 plus minus 0.1 cm. Okay, and then kita boleh kira kita punya percent uncertainty dengan cara kita ambil kita punya uncertainty tadi bahagi dengan kita punya actual magnitude darab dengan 100%. So macam ni dia akan jadi nilai dia about 1% lah. Okay. Okay, then kita masuk pula kepada significant figure. So, in significant figure, it is a number that reliably non-digits in a number. So, biasanya kita boleh tahu berapa significant number ni based on how the number is written. Okay, contoh kalau 23.21, kalau yang macam ni untuk non-zero digit ni, semua ni dikira sebagai significant figure. So, kat sini ada 4 nombor, 1, 2, 3, 4, so dia ada 4 significant figure. And then bila nombor tu dalam bentuk macam ni, 0.0 something something, so kosong yang dekat depan ni, kita tak anggap sebagai significant figure, kita hanya kira yang dekat belakang je, nombor kat belakang. So macam ni 0.062, so dia ada dua significant figure. So tapi kalau macam 62 ni, contoh dekat belakang ni 0.0620, yang kosong kat belakang ni kita kira, yang depan ni je tak kira. Okay, so kalau tulis nombor tu, for example 80 km, so kalau nombor yang macam ni, dia sebenarnya is ambiguous. Dia boleh jadi satu atau boleh jadi dua significant figure. Tapi biasanya kita akan ambil nombor yang bukan kosong lah. So kalau 80 ni kita ambil sebagai 8 ni je yang kita kira sebagai significant figure. Kosong ni kita tak kira. Tapi kalau contohnya dia tulis dalam bentuk decimal, 80.0 macam ni. So kalau macam ni kita kira sebagai significant figure yang dekat belakang ni. So dia akan jadi 3 significant figure. Okay, so ni ada 4 cara macam mana biasanya kita nak tentukan the significant number in a digit. So kalau macam untuk yang first ni, dia kata bila all non-zero digits are significant. Semua nombor yang bukan kosong tu adalah significant. So kalau contohnya 457, so yang ni dikira sebagai 3 lah. 1, 2, 3 significant figure. So kalau 0.25, kosong dekat depan macam saya kata tadi tak dikira. So 25 ni je dikira. So dia jadi 2 significant figure. And then kalau 0 yang antara digit yang non-zero, it is significant. So kalau contohnya macam ni, 1005, so kosong dekat tengah ni dikira sebagai significant figure. So yang ni akan jadi 4, yang ni akan jadi 3. Yang this one, macam saya kata tadi, kalau nombor tu dekat belakang dia, dia tak ada point, dia bukan dalam decimal point, dia nombor bulat, and then dia dekat hujung dia ada kosong. So yang kosong kat belakang ni kita tak kira, kita ambil yang daripada depan ni je. So 405 ni je dia punya significant figure. So dia jadi 3. And then 0 to left of the first non-zero digits in a number are not significant. Yang ni maksudnya kalau yang dekat depan ni. So 0.000 tu yang kosong dekat depan tu semua tak dikira sebagai significant figure. Kita hanya ambil kira yang nombor bukan kosong je. So untuk yang ni 0.02, 2 je ni lah dikira. So dia jadi 1. And then kalau 0.0026, 26 ni je dikira, so dia jadi 2. And lastly, kalau number tu dia berakhir dengan kosong, yang kosong tu di sebelah kanan decimal point, then they are significant. So macam ini kan 0.0200. So yang dekat depan leading ni kita memang dah tak kira, tapi yang dekat belakang ni kita kira. Sebab dia selepas nombor yang bukan kosong. Ini kalau dalam nombor yang dalam decimal.
So 200 ni 3 significant figure, and then kalau 3.0 kita kira lah sebab kosong ni selepas nombor yang non-zero. So 3.0 cm is 2 significant figure. Bila kita ada proses penambahan, addition, subtraction, multiplication or division yang melibatkan significant figure, the number of significant figure for our last value after the process is depending on the number that we use. Okay, contoh, kalau macam kita punya proses tu multiplying ataupun dividing, darab ataupun bahagi, the result will has as many significant figures as the number used in the calculation with the fewest significant figure. Okay, last result kita, dia akan ada significant figure yang the lowest daripada dua nombor yang kita darabkan tadi. Okay, contoh 11.3 darab 6.8. So yang ni 3 significant figure kan? Yang ni ada 2 significant figure. So jawapan kita nanti, oleh sebab yang ni yang paling rendah 2 significant figure. So yang ni pun kena ada 2 je significant figure. And then bila dia punya proses tu addition ataupun subtraction, tambah ataupun tolak, answer dia akan jadi ikut the least decimal place. Okay, contoh 1.1 ada berapa decimal place? Ada 1. And then 2.13 ada 2 decimal place. Nanti jawapan dia akan ikut the least decimal place. So oleh sebab tadi the least decimal place tadi ada 1 je. So dia punya jawapan akan jadi 3.2. Alright? So bila bila kita ambil bacaan, sometimes kita punya bacaan tak sama dengan orang lain. So dia punya difference of reading tu adalah disebabkan oleh error. So bila cakap pasal error ni, dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah random error. So random error ni dia biasanya kecil, dia punya nilai value dia kecil, and then dia disebabkan oleh manusia. Okay, contohnya, salah satu contoh untuk random error adalah parallax error. So parallax error ni disebabkan oleh incorrect eye position when we are taking the measurement, and then kita mungkin tersalah kira bila for example ada pendulum, kita nak kira dia punya oscillation dia, kita tersalah kira, that is random error. So contohnya macam ni lah, macam ada 3 orang yang ambil bacaan dekat pembaris ni, CA, CB, CC. So CA ni dia akan, oleh sebab dia punya mata, the eye position is not directly dekat atas pembaris. So dia akan bacaan dia akan jadi berbeza dengan CB. Tengok dia dapat 18.2, CB dapat 20, CC dapat 21.5. Sebab dia punya eye position tu dah salah. Okay, so yang paling tepat adalah CB sebab dia directly dekat atas. So the second one is systematic error. So systematic error ni is due to the instrument yang kita guna dekat dalam satu-satu measurement. Okay, contohnya kalau kita ambil panjang benda ni, tab lah. Okay, kita ambil panjang tab ni. Okay, kita ambil panjang tab ni dekat atas pembaris. Okay, tapi pembaris tu dia ada error dekat depan ni sebab dia dah terpotong. So dia punya garisan ni tak start daripada kosong dah. Dia start daripada 0.5. So yang ni error pembaris ni kita namakan sebagai systematic error. Dan salah satu contoh systematic error ni adalah zero error lah, yang kita memang dah pernah belajar sebelum ni masa sekolah menengah. Okay, next kita ada pula absolute error. So absolute error ni is the estimation of the difference between the measured value and the real value. So contohnya kalau ada satu objek yang berat dia, the exact mass is 5 kg.
Then kita estimate ni kita agak. Kita bukannya timbang, kita just agak-agak je berat benda tu. For example, kita agak-agak dia punya berat 4.8 kg. Okay, so bila kita tolak, okay, kita estimate antara 4.8 dengan 5.2 kg. Okay, so bila kita tolak kita punya estimated value tadi, 5.2 tolak dengan 5, dia akan jadi 0.2. So 0.2 kg ni lah kita punya absolute error. So bila kalau kita nak tulis value tu, kita letak plus minus macam biasa. Plus minus 0.2 kg. Then kita ada relative error dengan percentage error. Relative error ni adalah ratio of absolute error to the real value of a quantity. So macam tadi kita ada absolute error kita 0.2. Ini absolute error. So kita punya actual value adalah 5. So bila kita nak kira relative error, 0.2 bahagi dengan 5. 0.2 bahagi 5. Then kita punya percentage error adalah kita punya relative error yang kita dapat dekat atas ni darab dengan 100%. So jawapan dia pun nanti akan dalam bentuk percentage. Okay, so jom kita try buat soalan example dekat next slide. Okay, jom kita buat example 1 ni. So, dalam soalan ni dia kata the exact mass of an object is 3 kg. And then you estimated the mass is between 2.8 and 3.2 kg. So, find the percentage error. So, untuk cari percentage error, kita kena cari kita punya relative error dulu. So, relative error is absolute error bahagi dengan actual value. So, relative error kita tadi kita punya estimated is 3.2. So 3.2 minus 3 is 0.2. So divided by the actual value which is 3. So dapatlah 0.07. So then from the relative error, kita kira kita punya percentage error. Relative error darab dengan 100%. So dapatlah 7%. So that is kita punya percentage error. Okay, now cuba awak buat soalan untuk example tu ni. So this is kita punya answer. Okay, try. Okay, so untuk kita punya uncertainty and error yang kita dah belajar tadi, daripada error tu kita boleh buat error analysis. So, bila operation kita tu involving addition or subtraction, for example A plus B, so dia punya error analysis nanti, kita boleh ambil error A, uncertainty A plus dengan uncertainty B. And then, if the operation involving multiplication or division, dia punya cara nak analyze error dia dengan cara yang ni. Error A bahagi dengan A tambah error B bahagi B. And lastly, if the operations involving power, so power tu kita bawa ke depan. N darab dengan uncertainty X bahagi dengan X. So dapatlah uncertainty untuk yang Y. Okay, cuba kita buat example ni. Okay, dia kata ada length P and breadth B of a surface as given as P equal to 8.5 and B is 2.4. Both is plus minus 0.1 cm. So, dalam soalan ni, dia suruh calculate the surface area including its error. So, firstly kita kira dulu dia punya area, surface area macam biasa untuk yang real value. So, nak dapatkan area, length darab dengan breadth ni, P darab dengan B, so 8.5 darab dengan 2.4. So dapatlah 20.4 cm square. And then in terms of the error, oleh sebab belah tadi surface area tu kita guna operation multiplication. So kita kena guna error dia tu kena guna yang multiplication punya. So error untuk P 0.1 bahagi dengan nilai P which is 8.5 plus dengan error B 2.4 divided by 0.1. Error untuk B. So daripada situ is equal to uncertainty A bahagi dengan A. Error A bahagi dengan A. So, kita nak error A je. So, A ni, dia punya value yang kita dapat tadi, kita bawa ke sebelah. So, bila bawa ke sebelah ni, baru kita selesaikan. Dapatlah 1.1 cm square. So, nanti in the end, dia punya value, result dia kita buat macam ni. Area equal to 20.4 plus minus 1.1 cm square. Okay, so cuba buat exercise pasir dekat slide sebelah.